Hello guys. Ayun, naka-prepare na kami. Ready for check-in na. Check-in in 35 days. Ipa yan o, ipa. Ipatulpo. Ipatulpo ko kayo pag hindi kayo nag-like dyan. Like and share. Makabanlog kaya, George. Aguyugak pa eh. My God. So, ayan o. Medyo mas maliit dito kasi ano lang. Tatlo lang yung kainan niya, guys. Isa, dalawa, tatlo. Pero yung pito, tig-apat. Tig-apat yung kainan. Mas malaki mga yun. Payat na pahaba to eh. Payat na pahaba. May ganun. Payat na pahaba.